Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farhan Mulyadin, and here I want to try to interpreting Jokowi speech about PPKM Mikro as we still in PPKM. So here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita masih harus menghadapi ujian berat, menghadapi cobaan berat, karena beberapa hari terakhir ini wabah COVID-19 kembali merebak, kembali meningkat, dan juga adanya varian baru yang lebih mudah menular. Pemerintah telah menerima banyak masukan-masukan dan tentunya kami menyambut baik setiap masukan, baik pribadi, kelompok, ataupun masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat. Kita ketahui bersama bahwa kenaikan kasus positif yang tajam menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit juga semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My beloved ladies and gentlemen, we still have to pass a talk test to pace safer trail because in the last few days, COVID-19 outbreak has increased again. And there is also a new variant that is more easily transmitted. The government has received a lot of input, and of course we welcome any input from individual, groups, or communities, including to reactive the PSBB lockdown. Given the very rapid positive case, we all know that the increase in positive case has led to an increase in hospital bed occupancy. Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita Indonesia, dan juga pengalaman dari negara lain. Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas. The government has studied various options for handling COVID-19 by taking into account the economic condition, social condition, political condition in our country, Indonesia, and also experiences from other countries. And the government has decided micro PPKM is still the most appropriate policy to stop the spread of COVID-19 to the 3 villages and go straight to the root of the problem, namely the community. Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Why did the government decide on micro PPKM? The government sees that the micro PPKM policy is still the most appropriate policy for the current context to control this COVID-19 because it can run without shutting down the people's economy. I confide that micro PPKM and lockdown have the same essence, namely limiting community activities
for that there is not too much controversy, if micro PPKM is implemented properly, the field actions that are being carried out should the rate of cases be controlled. The problem is that the micro PPKM is currently not comprehensive and is still sporadic in some areas and the place. Untuk itu, saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM Mikro, optimalkan posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan. Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kedisiplinan 3M menjadi kunci dan menguatkan pelaksanaan 3T, testing, tracing, treatment, hingga ke tingkat desa. For this reason, I ask the governors, region, and mayors to strengthen their commitment to serve the implementation of micro PPKM in optimizing the COVID-19 posts that have been formed in each village or sub-district area. Using masks, keep the distance, washing hands, 3M discipline is the key, and strengthening the implementation of 3T, testing, tracing, treatment, down to the village level. Oleh sebab itu, mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini. Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi, setiap orang tidak peduli apa asal-usulnya, status ekonominya, agamanya, maupun suku bangsanya, semuanya dapat terkena. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan berdisiplin menjaga diri, kita bisa kena. Therefore, let's all be more disciplined, strong discipline in dealing with this epidemic. This epidemic is the real problem. This disease knows no race or discrimination. Everyone, no matter their origin, economic status, religion, or ethnicity, can all be affected. This is a disease that does not see who we are if we are not careful and disciplined to take care of ourselves. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin, segera ambil. Jangan ada yang menolak. Karena agama apapun tidak ada yang melarang vaksin. Ini demi keselamatan kita. Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai, kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri, terutama memakai masker. Dan saya minta satu hal yang sederhana ini, tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Ladies and gentlemen who I respect, if there's an opportunity to get a vaccine, take it immediately. Take it immediately. Don't let anyone refuse because no one has been vaccines. This is for our safety. Vaccines are the best effort available at this time. We must achieve community immunity to overcome this pandemic. So before that is achieved, we must continue to be disciplined and take care of ourselves, especially wearing masks, and ask for one simple thing, to stay at home if there is no urgent need. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doing steps, can we stop this COVID-19 outbreak? Everyone must participate. All citizens must contribute. Without that unity, we will not be able to stop the spread of COVID-19. May God the Almighty bless us all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.